애청자 여러분 안녕하십니까? 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. Здравствуйте, здравствуйте, с вами снова Корс ФМ из Сеула. 저는 아나운서 원기범이에요. Как всегда на своем месте MC всей Кореи Вон Ки-бом. 저와 함께 코러스 FM을 진행하는 제 짝을 소개해드립니다. 올리씨. И я ему помогаю, как всегда, тоже. Меня зовут Оля, очень приятно. 올리씨 축하드려요. 네, 축하드려요. 저희 코러스 FM이 이제 50회를 지난 방송까지 했고 이제 51회 새로운 모습으로 찾아뵙게 됐죠. Перешли мы, наконец-то, так скажем, какой-то рубеж, да, у нас сегодня 51-й выпуск, начало новой эры, поэтому мы друг друга поздравляем и вас всех тоже поздравляем. 저희 코러스 FM은 51회째를 맞아서 러시아와 CIS 국가에 사시는 애청자 여러분들이 한국을 보다 깊게 이해하고 한국과 러시아의 인연에 대해서 되새겨보는 기회를 마련하고자 이번 회부터 새로운 코너를 마련했습니다. Поскольку сегодня уже 51-й по счету выпуск, мы начинаем, так скажем, новый виток нашей передачи. И начиная с сегодняшнего выпуска в нашем эфире появится новый раздел, который поможет нашим слушателям лучше понять Корею, разобраться в отношениях Кореи и России в частности. 바로 이달의 소사, 즉 과거 이달에 있었던 역사적 사건들을 간략하게 소개해드릴 예정입니다. Новый раздел будет называться «История этого дня», где мы будем разбирать события, произошедшие в этот день в прошлом. 저희가 첫 번째로 소개할 흥미로운 역사는 바로 첫 만남입니다. Наша первая история называется «Первая встреча». 개막을 앞둔 2018 러시아 월드컵에 세계인들의 관심이 집중되고 있는데요. 6월 중에 한국의 문재인 대통령 역시 러시아 월드컵을 축하하기 위해서 러시아를 찾아 푸틴 대통령과 작년 9월에 이어 정상회담도 가질 예정이라고 합니다. В преддверии чемпионата мира по футболу, который откроется в России, к стране приковано внимание всего мира. Президент Кореи Мун Чже Ин, конечно же, тоже приедет в Россию, чтобы поздравить лично с открытием чемпионата президента Путина. А встрече об этой велись разговоры еще в сентябре 2017 года после экономического форума в Владивостоке. 그렇다면 역대 한국과 러시아 정상들의 첫 만남은 언제 이루어졌을까요? В связи с этим давайте вернемся назад и посмотрим, когда же состоялась первая встреча лидеров России и Кореи на высшем уровне. 바로 28년 전인 1990년 6월 4일 미국 샌프란시스코에서 한국의 노태우 대통령과 당시 소련의 미하일 고르바초프 대통령이 양국의 정상 자격으로 역사상 첫 만남을 가졌습니다. Это было ровно 28 лет назад, 4 июня 1990 года, когда в американском городе Сан-Франциско впервые встретились президент Республики Корея, тогда 노태우, и лидер СССР Михаил Горбачев. 한국과 러시아, 즉 당시의 소련은 1980년대 중반 민간 분야를 시작으로 교류를 이어오다가 1988년 서울올림픽 소련 선수단 참가를 계기로 관계 확대를 모색하기 시작했습니다. В середине 80-х годов впервые начали налаживаться двусторонние отношения и двусторонние связи между двумя странами. И для их развития в отправной точкой, скажем так, стали Олимпийские игры 1988 года в Сеуле. 하지만 20세기 중반부터 지속된 냉전 여파와 서로에 대한 정보 부족으로 관계를 획기적으로 발전시키기에는 한계가 있었습니다. Как известно, вторая половина века была довольно проблематичная в плане политических отношений. Большую роль в замедленном развитии этих отношений сыграла, конечно же, холодная война и отсутствие информации друг о друге. 이때 두 나라는 스스로 운명을 개척하려는 의지를 보였고 마침 1990년 6월에 예정된 고르바초프 대통령의 미국 방문을 활용한 정상회담 준비에 착수했습니다. Но даже в такое время каждая из сторон показывала желание все-таки испытать судьбу. Как раз в это время был запланирован визит Горбачева в Сан-Франциско, и именно там и состоялась первая встреча двух лидеров Кореи и России. 한국은 미국을 설득하기 위해 고르바초프 대통령뿐만 아니라 당시 미국 대통령이었던 부시 대통령과의 면담도 준비했으며 소련 측 역시 한국, 미국과 긴밀한 공조를 이어갔습니다. Тогда корейский лидер также провел подготовительную встречу и с президентом Бушем, и именно с тех пор начали налаживаться трехсторонние, так скажем, отношения между Кореей, США и СССР. 미국도 회담 장소를 물색 제공하는 등 적극 협조했습니다. США тогда всячески поддержали и во многом помогли в проведении этого саммита. 마침내 1990년 6월 4일
노태우 대통령과 고르바초프 대통령은 역사적인 만남을 이뤄냈습니다. Таким вот образом, 4 июня 1990 года состоялась историческая встреча президента НОТУ и Михаила Горбачева. 1904년 러일 전쟁의 발발과 일본의 압박으로 주한 러시아 공사관이 서울에서 철수하며 양측의 관계가 단절된 지 86년 만이었습니다. Это была первая встреча со времен войны 1904 года, когда под давлением Японии российское посольство покинуло Сеул, и отношения двух стран прекратились. 회담의 성과는 놀라웠습니다. Результаты этого саммита были удивительными. 4개월 후인 9월 30일 양국은 외교관계 수립으로 협력의 토대를 마련했고 같은 해 12월 노태우 대통령은 모스크바를 그리고 다음 해인 1991년 4월 고르바초프 대통령은 한국을 방문하게 됩니다. Спустя всего 4 месяца после встречи были восстановлены дипломатические отношения Кореи и России. Также в тот же год президент НО посетил с визитом Москву, а уже в апреле 1991 года Горбачев Корею. 28년 전 한국과 러시아는 냉전의 굴레를 벗어 새로운 미래로 나가기 위해 결단을 내렸고 미국 등 주변국들은 이를 지지했습니다. Таким образом, 28 лет назад при помощи США и поддержки стран-соседей, так скажем, растаял лед в отношениях Кореи и России. 2018년 현재 러시아와 이웃 국가들도 한반도에서 냉전의 마지막 흔적을 지우려고 노력 중인 남과 북을 적극적으로 지지해 주기를 기대해 봅니다. Ну и сегодня, в 2018 году, уже Россия, как страна-сосед, поддерживает налаживание мира на Корейском полуострове и, как надеются многие во всем мире, сможет помочь добиться Югу и Севера успехов в этом деле. 이달의 소사, 첫 번째로 소개해드린 흥미로운 역사는 바로 첫 만남이었습니다. Это была первая история в нашем новом разделе, называлась она «Первая встреча». 네, 올리 씨 어떠셨어요? 이런 역사가 있는 거 알고 계셨겠지만 잘 몰랐어요. 아, 그렇구나. 올리 씨가 잘 모를 정도면 웬만한 분들 잘 모르셨을 얘기인데 참 가슴 뛰는 이야기죠. 그렇죠. 네, 28년 전에 이야기인데 그게 88년에 서울에서 올림픽이 있었거든요. 네. 그때 그게 이제 계기가 어느 정도 됐었던 것 같죠. 네. 이번에 소련 아니고 예전에는 이제 소련이었지만 그쵸. 러시아 월드컵에 또 좋은 계기가 많이 만들어질 수 있기를 바랍니다. 네. Так в 1988 году Олимпиада, скажем так, послужила хорошей отправной точкой для нормализации, так скажем, отношений вот между двумя странами. Сейчас уже была тоже Олимпиада, сейчас предстоит чемпионат мира. Надеемся, что это также поспособствует развитию вот именно в положительную сторону отношений. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM. С вами Корус FM, где мы говорим о Корее и России. 예, 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사상식, 또 한국의 역사, 또 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서 새롭게 알게 되는 프로그램이죠. Напомним, что Корус FM — это передача, которая рассказывает вам не только о кей-попе, о корейской музыке, но также о корейской культуре и истории, для того, чтобы вы могли познакомиться с этой страной поближе. 저희가 유튜브, 페이스북, 그다음 VK 있잖아요. 그렇죠. 근데 여기다 새롭게 이것도 축하해야 될 일인데 네. 인스타그램 시작했죠. Да, у нас, как всегда, мы напоминаем, есть канал в YouTube, странички в Фейсбуке и ВКонтакте, и новая наша страничка сейчас скоро совсем появится в Инстаграме. 인스타그램은 코러스 FM 이제 검색을 하시면 되는데 런칭 이벤트도 진행 중입니다, 지금. Да, можете искать Корус FM в поиске в Инстаграме, подпишитесь на нашу страничку. По случаю открытия этой страницы в Инстаграме мы также проводим особенный конкурс. 네, 유튜브, 페이스북, VK에 이어서 인스타그램도 많이 사랑해 주시기 바랍니다. Обязательно подписывайтесь. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM입니다. Вы слушаете Корус FM, где мы говорим о Корее и России. 이번에는 K-팝으로 한국어를 배워볼게요. Ну, теперь уже пришло время послушать новую песню. 오늘 배워볼 노래는 바로 이 곡입니다. Сегодня у нас вот эта песня. 포근한 어둠이 또 저 멀리 맴돌고 있잖니 조금씩 빌딩에 걸린 녹을 끝자락에 널 떠올려 어둠을 찔러 이 밤을 열어 내가
너와 내 사이를 좁히지 보고 싶단 네 한마디가 내 맘을 조급하게 해 좀 더 속도를 높여 차가처럼 분명히 맺혀 빛나고 있어 숨가쁜 얘기들도 모두 다 난 한 걸음 더 다가갈수록 온 세상 모든 게 다 너로 변해가 난 먼저 알고 싶어 네 모든 순간 저 달빛보다 I can feel we're looking at each other through the storm Let's see your eyes, nose, lips check 저 하늘 위보다 더 멀리 맴돌더라도 구름에 내 맘 날려 휘황찬 달과 함께 비치는 밤 달빛 너무 늦기 전에 너를 데리러 가 혼자 너를 생각하며 지금 데리러 가 내게로 가 내게로 가 다른 이유 내게로 가 데리러 가 이 밤을 앞질러 너를 데리러 가 혹시 넌 막연히 날 떠올릴까봐 지금 내가 내게로 가 혼자서 그리울 밤 견디기 싫어 지금 너를 데리러 가 저기 멀리 보이는 내게 이 밤을 앞질러 내가 너를 데리러 가 오늘 배워볼 K-팝은 샤이니의 멋진 노래 데리러 가 Good Evening이라는 제목의 노래죠. Сегодня мы слушаем песню группы Shiny, которая называется Good Evening. 네, 샤이니를 우리 올리 씨가 아주 좋아합니다. 네. 네, 올리 씨뿐만 아니라 러시아에서 그렇죠. 또 CIS 국가에서 많이들 좋아하시죠. 맞아요. 네. 근데 우리가 그동안 50곡의 최신 곡들을 했는데 샤이니 노래는 정말 오랜만에 하네요. 네, 1년 7개월 만에 컴백한다고 했어요. 아, 그래서 네. 우리가 할 수가 없었군요. 네. 노래가 없었으니까. 10주년도 맞아서. 맞습니다. 네. 오늘 K-팝 샤이니의 데리러 가 이 노래 가사로 한국어를 배워보겠습니다. Давайте разберем новую песню группы Shiny, которые вернулись за долгое время, да, впервые. Послушаем, о чем же они поют. 포근한 어둠이 또 저 멀리 맴들고 있잖니 조금씩. Уютная такая темнота кружит где-то вдалеке, неспешно приближаясь ко мне. 빌딩에 걸린 노을 끝자락에 너를 떠올려. Я вижу твое лицо в закате, который навис над верхушками зданий. 어둠을 앞질러 이 밤을 열어 내가 더 먼저. Я первым выйду из тени, открою эту ночь. 널 만나고 싶은 걸 지금 난. Ведь я хочу увидеть тебя прямо сейчас. 달빛 차올라 너무 늦기 전에 너를 데리러 가. Луна поднимается, и пока еще не слишком поздно, я пойду за тобой. 깜짝 놀랄 너를 생각하며 지금 데리러 가. Представляя, как ты удивишься, я иду за тобой. 데리러 가, 데리러 가. 다른 이유 하나 없이 데리러 가. Иду за тобой, без особых причин, просто иду. 이 밤을 앞질러 너를 데리러 가. Когда ночь разольется, я приду за тобой. 혹시 너 막연히 날 Если ты вдруг думаешь обо мне сейчас, 떠올릴까봐 지금 내가 네게로 가. я побегу прямо сейчас. 혼자선 그리울 밤 Для меня эта ночь слишком одинока. 견디기 싫어 지금 너를 데리러 가. Нет сил терпеть, поэтому я иду за тобой прямо сейчас. 점점 더 차오른 가쁜 숨이 너와 내 사이를 좁히지. Мое дыхание ускоряется, как только мы становимся совсем близки. 보고 싶단 네 한마디가 내 마음을 조급하게 해. 좀 더 속도를 높여 난. Когда ты говоришь, что скучаешь, я не могу терпеть, бегу еще быстрее. 창가의 비처럼 투명히 맺혀 빛나고 있어. Как прозрачные капли дождя на стекле, ты сияешь. 숨가쁜 얘기들도 모두 다. От этих слов сбивается дыхание. 난 한 걸음 더 다가갈수록 Как только я подхожу к тебе, 온 세상 모든 게 다 너로 변해가. ты меняешь весь мой мир.
난 먼저 알고 싶어 내 모든 순간 저 달빛보다. Я хочу узнать тебя раньше, чем это сделает Луна. 저 하늘 위보다 더 멀리 맴돌더라도. Даже если ты дальше, чем само небо. 구름에 내 맘 날려 휘황찬 달과 함께 비치는 밤. Под светом Луны мое сердце полетит хоть в облака. 저기 멀리 보이는 내게. Я увижу тебя даже вдалеке. 이 밤을 앞질러 내가 너를 데리러 가. И когда разольется ночь, я пойду за тобой. 예. 가사 어땠어요? 엄청 멋있어요. 좀 멋있죠. 이 정도면 네. 정말 시죠, 시. 시요, 시. 예. 네. 그러니까 이 데리러 간다. 내가 누군가를 픽업하러 가는 건데 맞아요. 이 데리러 간다는 것이 자주 쓰이는 말이잖아요. 네. 러시아어로도 마찬가지일 텐데 네. 거기에 이렇게 시부한 뜻을 담았어요. Да, очень такое выражение, да, вот это терирока. Идти за кем-то имеется в виду, чтобы встретить, не просто встретиться, а забрать, да, то есть идти, встретиться и куда-то вместе отправиться. 네. 데리러 가서 그 사랑하는 그 과정 이런 것들이 좀 잘 이루어지길 바라는 소망이 있죠. Да, оно немножко как бы заключает в себе, да, такое на желание, намерение к какому-то положительному продолжению после этого. 가사 중간에 보면 보고 싶다는 내 한마디 그러니까 뭐 전화를 했거나 해서 나 너 보고 싶어 하니까 더 급하게 네. 가게 되는 거죠. 맞아요. Есть вот это вот в середине момент, когда говорит, тебе достаточно, по сути, сказать только слово, что ты скучаешь или хочешь увидеть, да, тогда сразу все ускоряется. Я ускоряюсь, то есть скорости прибавляет оно мне. 완전 사랑에 빠졌어요. 온 세상 모든 게 다 상대방으로 변해간대요. Все готов отдать он вот этому человеку. 예, 예쁜 사랑하길 바랍니다. Желаем, конечно же, чтобы все это расцвело во что-то приятное. 이거 저 공식 뮤비 봤나요? 봤어요. 뮤직비디오 어땠어요? 엄청 재밌죠. 1년 7개월 만에 네. 예, 이제 공식적으로 컴백을 했는데 네. 거기에 걸맞는 멋진 그런 네, 뮤직비디오였죠. 엄청 멋있어요. 네. 예. 뭐 샤이니는 잘 아시듯이 2008년에 데뷔한 보이 그룹인데요. Да, как мы все, наверное, знаем, Шайни дебютировали в 2008 году. 그래서 올리 씨가 얘기한 대로 이제 올해가 데뷔 10년 된 거죠. Сейчас, получается, прямо вот сейчас, в настоящее время, 10 лет им исполнилось. 샤이니라는 이름은 빛이라는 뜻의 샤이니에 네. 이를 붙여서 만든 건데요. 빛을 받는 사람이라는 의미가 있다고 하는군요. Как в английском языке многие, наверное, знают, если меняется в конце Y на ИИ, да, в прилагательных, то, получается, это как бы человек, который что-то получает. В данном случае Шайни, они получают свет. 올리 씨는 샤이니 언제부터 좋아했어요? 저 8년차 팬이에요. 8년 차? 네. 그러면은 러시아에 있을 때네요? 맞아요. 아, 그때 처음에 샤이니 딱 공연하는 거 보니까 어땠어요? 할 말이 없어졌어요. 뿅 갔어요? 네. 아, 나는 샤이니의 골수 팬이 되겠다 네. 이렇게 생각을 한 네. 거군요. 마음이 날아갔어요. 아, 그 뭘로 제일 처음에 접했어요? 뭘로요? 그 텔레비전? 인터넷. 인터넷으로. 그러니까 네. 영상을 먼저 본 거예요. 영상 먼저 본 거예요. 그 노래보다는 네. 외모에 먼저 빠진 건가요? 아니요, 저 이상하게 노래 먼저 빠진 거예요. 노래 먼저. 네. 저 번역해 주세요. Скипом спрашивает, каким образом, соответственно, мне так понравились Шайни. Сначала я увидела их по телевизору, либо послушала песню. Я, на самом деле, сначала увидела видео, но мне больше понравилась музыка, чем они сами. Так вот. 지금 방송 듣고 계신 애청자 여러분도 네. 샤이니의 어떤 점에 매료가 돼서 네. 팬이 됐는지 팬이시라면 네. 그걸 저희 뭐 페이스북이나 유튜브, VK 또 인스타그램에 인스타그램이죠. 뭐 그 이야기도 좀 함께 네. 적어주셔도 괜찮을 것 같아요. Если вы, как и я, тоже являетесь поклонником группы Шайни, в честь их 10-летия, так скажем, оставьте свои комментарии, скажите, как они, за что они вам понравились и почему вы стали их поклонником. 샤이니가 1년 7개월 만에 발표한 신곡인 거죠. 네. 이게. 예, 데리러 가. 맞아. 이 노래는요. 5월 28일에 발매된 아주 최신곡인데 놀라운 게 있어요. 네. 컴백하자마자 이 노래가 주요 차트 1위에 쫙 올라가 있어요. 네. Песня вышла совсем недавно, 28 числа, и удивительный, да, соответственно, момент, то, что на следующий же день во многих мировых чартах она поднялась сразу же на первую строчку. 놀랍죠. 네. 기분 좋죠. 근데 사실 안 놀랐어요. 아, 당연히 이럴 그렇게 줄 됐죠. 알았어요. 이게 지금 우리나라 차트에만 1위가 아니죠. 맞아요. 빌보드도 어디 빌보드 올라가 1위 있고. 토스에 소식이 왔는데. 예, 그리고 여러 나라에서 지금 1위를 네. 차지하고 있는데
샤이니의 팬들은 너무너무 기뻐할 것 같죠? Поздравляем, конечно, всех поклонников группы Shiny, меня в частности, с тем, что они вот вернулись, и с тем, что у них такой юбилей. 이 노래 가사 중에 Давайте слова разберем. 살펴보겠습니다. 단어들입니다. 포근한, Уютный, 어둠, темнота, 멀리, далеко, 맴돌다, вращаться вокруг, 달빛, лунный свет, 깜짝 놀라다, опешить от удивления, 데리고 가다, идти за кем-то, 견디다, терпеть, 숨가쁘다, не хватать воздуха, 창가. оконная рама. 오늘 함께 배워본 K-팝은 샤이니의 최신곡 데리러 가 Good Evening이었습니다. Сегодня мы слушали песню группы Shiny, которая называется Good Evening. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Вы слушаете Корос FM, где мы говорим о Корее и России. CIS 애청자 여러분, 한반도 뉴스를 통해 한국어를 배우는 시간입니다. Пришло время послушать новости с Корейского полуострова. 이번 코너를 통해 한국어 청취 능력 향상과 함께 한반도 현안, 즉 남북 관계에 대한 시사상식도 키워나가시기 바랍니다. Как всегда, надеемся, что эта часть нашей передачи поможет вам не только оставаться в курсе всех последних событий, проходящих на Корейском полуострове, но и также в отношениях между двумя Кореями. 지난 5월 26일 판문점의 북측 지역인 통일각에서 2018 2차 남북 정상회담이 열렸습니다. 26 мая президент Республики Корея и лидер КНДР провели неожиданную вторую по счету встречу в пограничном пункте Панмунчом. 지난 정상회담 이후 1개월 만이자 북한이 남측의 회의를 요청한 지 12시간 만에 이뤄진 것인데요. 한반도 분단 이후 수십 년 동안 남북 정상회담이 겨우 3차례밖에 열리지 않았던 것에 비춰볼 때 매우 이례적인 일입니다. С момента их первой встречи прошел всего месяц, и в этот раз встретиться захотел именно северокорейский лидер. Уже через 12 часов после его просьбы было организовано совещание двух лидеров. После разделения двух Корей такие саммиты проходили всего не более 3 раз. И то, что лидеры двух стран сейчас за последний месяц встречаются уже 2 раза, это, конечно, что-то очень необычное. 북한은 지난 4월 27일에 열린 1차 남북 정상회담 이후 남북 고위급 회담을 일방적으로 연기한 뒤 열흘 가까이 남측의 연락에 응답하지 않았는데요. 본격적인 미북 정상회담 준비에 앞서 미국의 의중을 파악하기 위해 한국의 문재인 대통령에게 직접 만날 것을 요청한 것으로 풀이됩니다. После завершения первого саммита лидер КНДР не отвечал на звонки с юга в течение почти 10 дней. Но сейчас, в преддверии саммита между США и КНДР, дабы оценить ситуацию должным образом, он попросил о личной встрече и консультации президента Муна. 6월 12일 미북 정상회담을 앞두고 미국과 북한 간의 주도권 경쟁이 이어지던 와중에 도널드 트럼프 미국 대통령이 미북 정상회담을 취소한다고 밝혀서 한반도 정세가 고비를 맞는가 싶었는데요. 이번 남북 정상회담을 통해 미북 정상회담의 개최 가능성이 무척 높아졌습니다. Тем временем лидеры США и КНДР на стадии подготовки к встрече все еще показывают разногласия. Так, например, совсем недавно Дональд Трамп совсем отменил предстоящий саммит, что заставило многих задуматься, не испугался ли он кризиса, происходящего в регионе. Но благодаря встрече двух корейских лидеров в этот раз шансы на проведение саммита США и КНДР увеличились. 문재인 대통령은 지난 27일 이번 2차 남북 정상회담 결과에 대해 직접 설명했는데요. 6.12 미북 정상회담의 실무 협상이 곧 시작되고 회담 의제도 논의될 것이라며 양국 간 상대가 무엇을 원하는지 분명히 인식하는 가운데 회담이 추진돼 실무 협상과 본 회담도 잘 되리라 기대한다고 밝혔습니다. 27 мая президент Мун разъяснил, о чем же разговаривал с северокорейским лидером. Прежде всего, он сообщил, что Ким выразил твердое намерение все-таки встретиться с Трампом, а также обе стороны прекрасно знают, чего желает оппонент, посему президент Мун выразил большие надежды на успешное завершение этой встречи. 문 대통령은 또 지난 5월 22일 열린 한미 정상회담의 결과를 김 위원장에게도 설명했다고 전했는데요. 트럼프 대통령은 김 위원장이 북한의 완전한 비핵화를 결단하고 실천할 경우
북한과의 적대 관계를 종식하고 경제 협력을 추진할 의지가 있다는 점을 전달했다고 덧붙였습니다. Кроме того, президент Мун сообщил Киму о результатах недавней встречи своей с американским лидером, объяснив, что в случае отказа от КНДР от ядерного оружия США намерены наладить враждебные сейчас отношения между двумя странами и рассмотреть дальнейшее экономическое сотрудничество с КНДР. 이어 문 대통령은 북미 양측이 직접적인 소통을 통해 오해를 불식시키고 정상회담에서 합의해야 할 의제에 대해 실무 협상을 통해 충분한 사전 대화가 필요하다는 점을 강조했고 김 위원장도 이에 동의했다고 말했습니다. Президент Мун отметил, что для того, чтобы разрешить все проблемы и развеять все разногласия между Кимом и Трампом, необходима их личная встреча. Также он отметил необходимость трехстороннего диалога между США, КНДР и Южной Кореей, с чем Ким на своем же месте согласился. 이를 증명이라도 하듯 주한 미국 대사를 지낸 성김 대사와 미국 정부의 실무자들이 판문점을 넘어 북한에 도착해서 북한의 미국 소통 라인과 비공개 접촉 중인 것으로 알려져 미북 정상회담에 대한 기대감을 높이고 있습니다. В подтверждении этого делегация из представителей посольства официальных лиц США приехала в Пхеньян, где за закрытыми дверьми провела встречу, чтобы очертить, скажем так, основные линии диалога между двумя лидерами, после чего выразила большие надежды на предстоящую встречу. 문 대통령은 또 김정은 위원장은 판문점 선언에 이어 다시 한번 한반도의 완전한 비핵화 의지를 분명히 했으며 미북 정상회담의 성공을 통해 전쟁과 대립의 역사를 청산하고 평화와 번영을 위해 협력하겠다는 의사를 피력했다고 덧붙였습니다. Президент Мун также еще раз подчеркнул, что Ким выразил твердое намерение придерживаться политики ядерного разоружения полуострова и обещал сотрудничество в вопросах установления мира и безопасности на Корейском полуострове. 한편 자유아시아 방송은 지난 5월 27일 판문점에서의 첫 정상회담 이후 한 달도 안 돼 다시 남북 정상회담이 열렸다는 사실에 북한 주민들은 매우 놀랍다는 반응을 보이고 있다고 현지 소식통들을 인용해 보도했습니다. Как сообщает радио «Свободная Азия», состоявшаяся недавно вторая встреча двух лидеров на высшем уровне между Югом и Севером вызвала удивление у граждан КНДР. 이번 2차 남북 정상회담 관련 보도에 한반도의 평화와 번영이라는 문재인 대통령의 방명록 글씨 내용까지 전해지면서 북한 주민들은 향후 남북 관계 개선에 대해 매우 긍정적인 반응을 보이는 것으로 알려지고 있는데요. 북한의 한 소식통은 원래 일반 주민들은 정치에는 관심조차 없으며 노동신문은 당 간부나 보는 것으로 알고 있었다며 하지만 노동신문에 남한 대통령 사진이 여러 장 실리고 평화체제 논의가 강조됐기 때문에 전시체제의 염증을 느껴온 주민들은 문재인 대통령을 진정으로 한반도 평화를 위해 노력하는 대통령으로 인식하고 있다고 덧붙였습니다. Этот саммит освещался в северокорейских СМИ, которые опубликовали даже написанную президентом Муном фразу «Мир и процветание Корейского полуострова». Реакция жителей Северной Кореи была более чем положительной. Как сообщает одно северокорейское издание, обычно простые жители КНДР не интересуются политикой и практически просто пробегают глазами по новостным статьям в газетах. Однако фото президента Муна и Ким Чен Ына на первых страницах вызывают у них огромный интерес. И о самом южнокорейском президенте северные корейцы также отзываются очень положительно. 전격적으로 이루어진 2차 남북 정상회담과 6월 12일 열릴 미북 정상회담을 통해 북한이 과연 비핵화를 넘어 개혁 개방 과정을 거쳐 평화와 번영의 길을 걸을 수 있을지 러시아와 중국 등 전 세계에 관심이 쏠리고 있습니다. Итак, теперь все дело остается только за официальной встречей лидеров США и КНДР. Сможет ли мир и процветание на Корейском полуострове стать больше, чем просто фразой? За этим, конечно же, пристально наблюдает все мировое сообщество, включая ближайших соседей Россию и Китай. 오늘 소식은 여기까지입니다. На сегодня это все новости. 한반도 뉴스를 들으시고 한국과 러시아 그리고 북한을 포함한 동북아시아 평화를 응원하는 여러분의 목소리와 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Сегодня это все новости. Как всегда, оставляйте ваши комментарии о прослушанном на наших страничках ВКонтакте, в Фейсбуке или в Ютубе и ждите от нас призы. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 푸짐한 선물을 보내드립니다. Среди авторов лучших комментариев мы выберем тех, кто получит от нас разнообразные небольшие и большие подарки. 여러분 어떠셨습니까?
Было ли вам интересно сегодня? 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기였습니다. С вами был Корос FM из Сеула. 여러분이 좋아하시는 K-팝과 한국 관련 뉴스, 또 한러 교류 역사와 소식 등을 통해서 한국어를 배워봤지요. Мы сегодня, как всегда, попытались вам рассказать побольше о Корее, корейской истории и немножечко о корейском языке. 유튜브, 페이스북, VK뿐만 아니라 인스타그램도 많이 사랑해 주십시오. Обязательно подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Теперь у нас еще появился Инстаграм, поэтому заходите туда, следите за нашими новостями. 예, 코러스 FM이라고 검색을 하시면 되겠고요. 인스타그램에서는 인스타그램 런칭 이벤트도 진행 중입니다. Обязательно в поиске ищите Корос FM, подписывайтесь. Мы проводим в честь открытия своего инстаграма небольшое мероприятие, поэтому следите. 여러분 주변에 K-팝이나 한국 그리고 한국에 관심 있는 분들 계시면 저희 프로그램을 많이 소개해 주시기를 부탁드립니다. Если среди ваших близких есть интересующиеся K-попом, изучающие корейский язык, обязательно рекомендуйте им нашу передачу. 제 짝은 올리 씨였고요. 저는 대한민국의 아나운서 원기범이었습니다. С вами была Олли и MC всей Кореи Вон Ки-бом. Нам с вами было очень приятно. 올리 씨 수고 많으셨어요. 수고하셨습니다. 애청자 여러분, 다음에 뵐 때까지 건강하시고 행복하십시오. Встретимся с вами в следующий раз. Будьте здоровы и счастливы.